আর তুমি সিনা খাদ্যটা ছাড়ি দেল, সাত্বিক খাদ্য গ্রহণ কল, কিন্তু সাত্বিক বৃত্তি এ পর্যন্ত আসি না। কাহিঁকি কোষ আর সাত্বিক বৃত্তিরে ডেভেলপ হই পারি না। কাহিঁকি না ঠাকুরে কইলে এইটাকে গ্রহণ করিব, এইটাকে ত্যাগ করিব। আচ্ছা তোমাকে জোরে ঠন্ডা হইছে, তুমি ডাক্তারখানা গেল, সেটু ডাক্তার কোন দেলা সেট্রিজিন আর কোন কোন সব বটিকা দেলা, বলে এই বটিকাকে খাইব, কিন্তু মনে রাখো গাধেইব না, স্নানକୁ ত্যাগ করিব, ফ্রিজ পানি পিইব না। গুড়ে কথাକୁ গ্রহণ করিବାକୁ কহিলে, গুড়ে কথাକୁ ত্যাগ করিବାକୁ কহিলে, দুইটা কথা না। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ମୋ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦିଏ କହେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଛାଡିବୁ, ଏଇଗୁଡାକୁ ଧରିବୁ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ରୋଗ ଛାଡିବ ନା। ଆଉ ତମେ ହିଂସା ଈର୍ଷାକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ କର୍ମଧାରା ପାଳନ କରୁଥିବ, ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ରୋଗୀକୁ ଯେମିତି ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଏ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର ବି ଆମକୁ ସେମିତି କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ, ନାଇଁ ତୁ ପରଶ୍ରୀ କାତର ହବୁ ନାହିଁ, ପରଶ୍ରୀ କାତର ହେଇ ନିଜ ମଙ୍ଗଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ନା। ଠାକୁର ଦି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁର କହିଲେ এইগুড়িক পদক্ষেপ গ্রহণ কলে তো ভিতর শত্রুতা দূর হয়ে যাব, ভাতৃত্বর দিব্য সম্পত্তিকে তু অর্জন করি পারি। হেলা তবে মনিষ ঘোষ পণ্ডিত সাজি বিবেচনা করুছি এইটা দরকার, এইটা দরকার নুহ। মু তো সবুদিনে সঞ্জে সকালে ধারা করুছি, আউ সৎসঙ্গକୁ নগলে কোনটা হেই যাଉଛି শাখা সৎসঙ্গ। কিন্তু ঠাকুরে মোর কইলে শাখা সৎসঙ্গ ঠারু আরম্ভ করি সবু সৎসঙ্গরে যোগ দবুরে ধন, সেথিপাই অঞ্জলি মধ্য দব। ইরে বা সিয়ে কইলে তু শাখা সৎসঙ্গଠୁ আরম্ভ করি সবু সৎসঙ্গକୁ ଯିବୁ, ইয়ে কিন্তু কହୁଛି ମୁଁ ତ ଆମ শাখা ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଘରକୁ ସେଟା ଏତେ ଦୂର କିଏ ଯାଉ। ମୁଁ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ନୁହେଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ରହିଲି, ଆମ ଘରଠୁ ଗୋଟେ ଶାଖା 26 କିଲୋମିଟର, ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଶାଖା ଚାଲ 26 କିଲୋମିଟର ବି ଶାଖା। ଆମ ଘରଠୁ ବୁଧବାର ଶାଖା ବାରି ମୈଧରପୁର 9 କିଲୋମିଟର, ବୁଧବାର ଦିନ ଚାଲ। ଯଦି ଏମିତି କୁଆଡେ ପ୍ରବଚନ ଆସିଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଅଛି ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଯେତେ ଆସୁ ଶାଖା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ନିହାତି ପଡିବ। ସେଇଟାକୁ ମାନିଲେ ଯାଇ ତମେ ନିର୍ଭୟ ହବ। ହରି ହରି ବୋଲ। କାଳ ସାଥେ ଖେଳ, ମୋ ଠାକୁର ବାଣୀ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କାଳ ସାଥେ ଯିଏ ଖେଳ ଶିଖିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ପୁରୁଷ କହି। କାଳ ସାଥେ ଯିଏ ଖେଳ ଶିଖିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ପୁରୁଷ କହି। কাল বশ করি কালর আশিসে যায় মহাবীর হই। কাল বশ করি কালর আশিসে যায় মহাবীর হই। বল ভক্তবৎসল চরমনাথ কি। তেমন সজন বৃন্দ কলে কাল সাথে যে খেল শিখিথায় তাকু হি পুরুষ কই। আউ নিঃস্ব দাঢ়ি বড় বড় রখি গলে কি পুরুষ হই যা। কাল সাথে যে খেল শিখিথায় সে হচ্ছে পুরুষ। হনুমান কাল সাথে খেল শিখিছিল না। মাওবাদী এরিয়া করে সন্ত্রাসবাদী এরিয়া লঙ্কা কটক একুটিয়া গলে সাথীরে কাম করিকি যাইছিল। আজি যদি গুরুঙ্কর কার্য করিব কেমিতি যাব? ভক্ত দিনে পূজ্য হয়ে যায় জানিছ? হনুমান মন্দিরে কাহিকি পূজা পাইলে ভক্ত भी दिने पूज्य हब। ठाकुर कहले साष्टांग प्रणाम साधिले तुही विष्णु कला अंगे प्रकाश हो। तो देहरे भी साधारण लोक विष्णु कला को दर्शन करिवे। छोटिया कथा है कि भक्त भी दिने मंदिर रे पूजा पाई पारिबे, योग्य विवेचित होई पारिबे। केमिति डरिले कहले तू निर्भीक तू निर्मम बुझि पारल। कहले मते निर्भर कले जाई तू निर्भीक हेई पारिबे।
सज्जन को चिन्हि पारिबो दुर्जन को चिन्हि पारिबो जदि बीज मंत्र को सब बेले जपुथिबो ठकामी रे पड़िबो नाही। मो ठाकुर कहिले जे कर्म धारा पालन करे सत्संग करे तार दुर्भाग्य दिने सौभाग्य रे परिणत हुए। हरे हरे बोल आ गुरु को आज्ञा को गुरुत्व देले सिना ताको कथा को जे गुरुत्व देइछि से पाइछि बुझि पारलो। जेतले जाउतले मो ठाकुर कहले सामाजिक अभ्यर्थना रे मजे जीवु नाही तू मो काम करबा को जाइछु किए कहबा आसुना हम घरे दि दिन रहिबो बिल्कुल सामाजिक अभ्यर्थना रे मजे जीवु नाही बुझि पारलो। सेटा आशा करती सेटा मोह मो ठाकुर कहले तू मो काम करबा को जाइछु बुझि पारलो ना कथा। हनुमान जाउचंती बाटरे में ना पर्वत समुद्र रे उठिला परीक्षा करिया पाई कहला देखि गुरु गुरु आज्ञा रे क्रीडे दृढ़ इष्ट आज्ञा रे कहला यो हनुमान जी एते बाट जीव टिके अटकी जाओ ना विश्राम टिके लियो। हनुमान जी कहले विश्राम मु विश्राम नेबी जे पर्यंत माता जानकी को ठाब करी नहीं मु विश्राम नेबी कि मो आखि रे निद ना बुझि पारल ना कथा। हम ओडिसा रे कवि लिखि दिले चालीबा को अछि पथ बहु दूर आहुरी अनेक बाकी चालीबी न पड़ीबी थकी मुदिबा आगरु आखि। तेणु गुरुंकर कार्य जदि करूछ निरल स्वभाव रे करो जेतले निरल स्वभाव रे करिवो देखिबो तम पथरे किछि कंटा ना बुझि पारल। काल साथरे खेल करिबा को पड़िबो आउ जदि ठाकुरंकर मंत्रटा को धरिछ सेटा तो हला परम शक्ति ए जय श्री राम कहि करी गले बोली हनुमान चिन्हि देले विभीषण को ना आ राक्षस पुरे समस्त राक्षस ना आ चिन्हि देले केमिति विभीषण को लिखिछन्ति तुलसीदास कहले राम राम तेहि सुमिरत कीन हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना। गुरु मंत्र को जपुथिले बोली सज्जन को चिन्हि देले इलो बाबा माने पित्तल ऊपर जदि भी दे दिया जाए सुना पानी जे सुनारी बणिया से संगे संगे धरी दब सुना कोटा पित्तल ताकू ते ठकी परिबे ना आ जे भगवान कर भक्त जे गुरु आज्ञा कड़ा कड़ी भाव रे पालन करिछि से सज्जन दुर्जन संगे संगे चिन्हि दब बुझि पाला ना कथा। तेनु भाई भणी माने ठाकुर को भरोसा करो आसंता दिन मानकर प्रलय एमती आसीबो। अमेरिकार वैज्ञानिक संस्था नासा घोषणा करि सारिछि यूट्यूब रु देखो घोषणा करि सारिछि 25 मसिया रे सैटेलाइट काम करिबो केडे बड़ कथा जे फोन धरिछि 5 मिनिट कथा का संगे रहले पागल हो जाउ हां कि नहीं 5 मिनिट कथा ना हे मो मोबाइल हैंग गेलो हे देख देख कोनटा हित फिर देख एते पागल सैटेलाइट यदि टोटल बंद होला किए बचिबो जानि जो जिए केवल गुरु को भल पाए। हरि हरि बोला सृष्टि गोटा को जाक नंबर रखिछ या ताकू भल पाउछ सेहिति पई पागल होउछ जे गुरु को एकोटिया भल पाए सिए जे कोनसी परिवेश परिस्थिति रे बंची पारिबो। तबे गुरु को केवल भल पाए एकमात्र सिए होचंती प्राण प्रियतम पुरुषोत्तम संसार बंधन र कारण गुरु होचंती निर्वाण र कारण। हरि हरि बोला बुझिला कथा। तम सजन बृंद शाखाटी हमर तयारी हैला एबे भाई भणी माने शाखा तयारी हे गला हमर सौभाग्य किंतु शाखा रे बसिबाटा पुणी आम निज स्वभाव र कथा कर्तव्य र कथा। मु बहुत जगह को जाईची शाखा रे धूप काठी अछि कि नाही बड़ बड़िया माने भी चिंता करंतिनी शाखा रे कर्पूर आळती अछि कि नाही चिंता करंतिनी शाखा तयारी करि देबाटा उद्यम हेले हेई जीवो किंतु अरेंजमेंट बड़ कथा न मैनेजमेंट बड़ कथा। तेनो हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करिवि नुआ 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 चादर पुराना होइले जाय आदर सेमिति हबनी मो ठाकुर सबुदिनिया ठाकुर हां कि नहीं आज जेमिति भल पाइबा अछि मृत्यु पर्यंत शेष निश्वास त्याग करिबा पर्यंत एई भल पाइबा जेमिति हृदय भितरे उज्जीवित हेई रही। हरि हरि बोला सबुदिन पई भल पाइबा बुझि परले कथा। हां शाखा रे जो पादुका अछि ठाकुर काई के कहले शाखा को सजाडी शाखा रे बस शाखा पादुका रे शरण बस
ପାଦୁକାରେ ଶରଣ ପଶିଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା କଠଉକୁ ନେଇ ଭରତ ଆସିଲେ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଆସନ ଉପରେ ପାଦୁକାକୁ ରଖିଦେଇ ସିଏ ଚାକର ରୂପରେ ସେବକ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଦିନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜମର କ୍ଲର୍କ ଯେ ହିସାବ ରଖେ, ତା ହିସାବ ଖାତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କେହି ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ବିଲକୁଲ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜମକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡେ ତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ଜମ କହିଲା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯାଇପାରିବି, ବରଂ ରାମ ଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଥିଲେ ବି ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଠଉ ପାଦୁକା ପୂଜା ହଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ନର ନାରୀ ପାଦୁକାକୁ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମ ଜ୍ଞାନ କରି। ହରି ବୋଲା। ପାଦୁକା ତଳେ ଭରତ ବସିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ହେଇଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ 14 ବର୍ଷ ନୂଆ ଛୁଆ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ଜଣେ ମରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ସେହି ଦେବତା ପୀଠ, କହିପାରିବ ମନ୍ଦିର ତାକୁ କହିପାରିବ ମଠ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କଲେ ଗୁରୁ ଅବତାର। ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର ସେ ଜନୁ ଚାକର, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ସେହି ଦେବତା ପୀଠ, କହିପାରିବ ମନ୍ଦିର ତାକୁ କହିପାରିବ ମଠ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି। ତେଣୁ